আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अल्लाह की पनाह लेता हूँ शैतान मरदूद से। I seek protection Allah from shaitan the reject. হে আল্লাহ, আমি বিতাড়িত শয়তান থেকে আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। मैं अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। In the name of Allah, the most gracious and most merciful. পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি। কুল হুয়াল্লাহু আহাদ। ऐ नबी कह दो कि अल्लाह एक बना है। Say, He is Allah the One. হে নবী, আপনি বলে দিন তিনি আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়। আল্লাহুস সামাদ। Allah बेनियाज है। Allah the Eternal, the Absolute. আল্লাহ তাআলা কাহার মুখাপেক্ষী নয়, সকলেই তাহার মুখাপেক্ষী। लम यलिद व लम यूलद। उससे कोई पैदा नहीं हुआ ना और किसी से पैदा हुआ। He begets not nor was He begetted. তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তিনাকেও জন্ম দেওয়া হয়নি। ولم يكن له كفوا أحد। और कोई उसका हमसर नहीं। And there is none comparable unto Him. এবং তাহার সমতুল্য কেহই নেই। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।